شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شمار بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا کے ان بدقسمت ترین ممالک میں ہونے لگا ہے جہاں انسانی جان کی کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی کو انلیگل ٹرانسپلانٹ آف آرگنز کروانا ہوگا، یعنی جسمانی اعضاء کو غیر قانونی طور پر خریدنا ہوگا، تو جن ممالک کا نام ذہن میں آتا ہے ان میں ایک پاکستان کا نام بھی ہے، اور یہ نام کہیں اوپرلے درجوں پر آنے لگا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہوٹا ہو، ایف آئی اے ہو یا باقی تمام ادارے، کوئی ادارہ بھی اس سینسٹیویٹی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ ہر دوسرے دن چوتھے دن آپ کے پاس انلیگل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اب تو یہ کہانی ہسپتالوں سے نکل کر فارم ہاؤسز اور فارم ہاؤسز سے نکل کر گلی محلوں کی طرف جانے لگی ہے۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز جو لوگ سن رہے ہیں یا نرسز جو سن رہی ہیں، آپ ایک مہینہ لگائیں، آپ کو آپ کے ہسپتالوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا ڈاکٹر، کون سی نرس انلیگل آرگنز کے ٹرانسپلانٹ کے بزنس میں شامل ہے۔ لیکن ہم تب تک نہیں بولتے جب تک کوئی ظالم آ کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دے دیتا۔ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ سانو کی۔ آج ہمارے ساتھ پولیس کے وہ صاحبان موجود ہیں، بالخصوص راشد امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائنز ہیں، اور ان کی سرپرستی میں تمام چیزیں ہوئیں۔ آئی جسٹ وانٹ کہ ان سے سمجھا جائے کہ پہلے تو ان کو پکڑا کیسے گیا اور کون کون سے لوگ واقعی ہی اس معاملے میں شامل تھے، اور یہ نیکسس کتنا بڑا ہے۔ بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم۔ بٹ صاحب یہ کیسے پکڑا، نیکسس کیسے انرتھ ہوا، اور یہ کیا معاملات تھے؟ یہ ہمیں انفارمیشن ملی تھی، جیسا کہ ہمارے معاملات چلتے ہیں ڈپارٹمنٹلی، ہمیں افسران کی طرف سے بھی انسٹرکشن ملتی رہتی ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہوتے ہیں، انلیگل جو معاملات ہیں، ان کو آپ لوگ جو بھی انفارمیشن ملے اس پہ آپ کام کریں۔ اسی طرح اس میں ہمیں ایک انفارمیشن کلیکٹ ہوئی کہ جی کسی بندے کو لے جایا گیا ہے دھوکے سے، ٹرانسپلانٹ کے لیے دھوکے سے، اوکے، دھوکے سے، اس کو لے جایا گیا اور اس کا جا کے اس طرح کوئی معاملات ہوئے، اس کا کڈنی نکالی گئی ہے۔ ہم نے جب اس پہ ورکنگ کی، ٹیم کو میں نے اس پہ ساری بریفنگ دے کے بولا کہ بھی آپ اس میں دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے۔ جب یہ اس بندے سے ملے، اس نے ان کو بتایا کہ جی میرے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے اور میرے نوٹس میں بھی نہیں تھا۔ اس کو لے کر کس بہانے سے گئے تھے؟ یہی جھانسا دے کے ورغلا کے کام کا، عمومی طور پر نوکری کا جھانسا دیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ آپ کی جی فلاں نوکری ہے اس کے لیے یہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہوا، اس کو لے جایا گیا، پھر اس کو وہاں پہ زبردستی رکھا گیا۔ اس نے جو میں چیزیں بتائیں، اس نے یہ بتایا کہ جی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرا ایک کٹ مارک لگا ہوا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا، تو ان لوگوں نے مجھے بعد میں ڈرایا دھمکایا اور وہاں سے فارغ کر دیا۔ جب ہم نے اس کو پلیس کا پوچھا کہ بھی آپ کو کوئی جگہ کا اندازہ ہے کہ بھی آپ کس جگہ پہ لے کے گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم اس سائڈ پہ گئے ہیں، 2-3 گاڑیوں میں شفٹ کیا گیا، اور پھر ایک جگہ پہ جب مجھے وہاں پہ ہوش آئی، جب مجھے بے ہوش کیا گیا، اس کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں۔ وہ خیر ٹیم نے بڑی ایفرٹ کی، وہاں تک گئے، وہاں پہنچے، اس کو ویریفائی کیا، آفٹر دیٹ پھر ہم نے کارروائی کی۔ تو پھر اندر جب ہم گئے ہیں تو اندر ہمیں وہ ساری چیزیں جو ایک پرائیویٹ کلینک کی شکل میں، یہ کون سی جگہ تھی جہاں پر؟ یہ کرباٹ گاؤں ہے، علاقہ تھانہ ہیر میں۔ کرباٹ میں گاؤں ہے کرباٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ گاؤں کے مکینوں کو کوئی اندازہ نہیں، وہ ایک فارم ہاؤس ٹائپ جگہ 2 کنال کی، وہاں پہ اس میں ان لوگوں نے یہ سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذرا ہٹ کے بھی ہے، کسی کو آبادی سے ہٹ کے، وہ جس طرح فارم ہاؤس بنائے ہوتے ٹھیک ہے۔ تو
वहाँ पे ये सारा सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था। ओके। जब हमने वहाँ पे कार्रवाई की तो फिर हमें अंदर से वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, जब बंदों को पकड़ा हमने 8 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए। ठीक है, कोई डोनर्स और रिसीवर्स भी थे वहाँ पे? नहीं, यही लोग थे जो हमें लेके गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो वहाँ से हो आए थे, ये एक ही फैमिली के 3 लोग थे जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एक ही घर के 3 लोग गुर्दे निकले। यस, वो फिर हम लोगों ने जब वहाँ पे अच्छा, पहले ये ऑन एंड ऑफ निकलते रहे कि इकट्ठे ही तीनों के निकल गए? नहीं, इन तीनों को इकट्ठे ही ले जाया गया। इकट्ठे ही ले जाया गया, ठीक। वो जब हमने इनसे पूछा, जब बातचीत की, तो फिर इन लोगों ने हमें बताया कि हम 3 लोगों को ये लेके गए थे। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जिस तरह भी इन लोगों ने इनको वर्गलाया। उसमें फिर जब वहाँ जाके हमने रेड किया, जब वहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट देखे कि ये क्या कुछ है यहाँ पे, जब ये जो स्टाफ पकड़ा गया, जब इनसे बातचीत की, तो फिर इन लोगों ने हमें कुछ चीज़ें बताई जिसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, और वो डॉक्टर्स लाहौर से ही थे कि? यस, लाहौर से ही हैं, तीनों ही लाहौर से हैं। ठीक है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। किस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है? ये अभी इन लोगों को भी एग्जैक्टली इन चीज़ों का नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स हमारे पास हैं ना? डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं वहाँ पे। वो इन लोगों की ये प्रैक्टिस है कि जब ये कभी कोई ऑपरेट वगैरह करना, बुलाया, काम किया, पैसे लिए और चले गए। तो वो फिर अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये इनकी इंफॉर्मेशन की हद तक है जो ये लोग बता रहे हैं। हो सकता है इन लोगों को भी नाम गलत बताए गए। वो जब हम वेरीफाई करते हैं, पकड़ेंगे अपना आईटी के थ्रू। होता ये रहा कि पिछले दिनों भी तकरीबन 2 माह पहले हमने एक प्रोग्राम किया, कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई भी हुए, हमने भी बहुत सारी चीज़ें इस पर पुलिस के सामने भी रखी। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि लैब्स स्टेप 1 आती हैं कि आपने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, आपके पास एक रिसीवर आया, अब उसके लिए आपने डोनर तलाश करना है, तो डोनर तलाश करने के लिए आपको मुख्तलिफ लोगों की सैम्पलिंग करवानी पड़ती है। उसमें इन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है कि ये नौकरी का इश्तिहार देते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं, फिर उन लोगों के टेस्ट करवाते हैं, फिर अगर किसी का मैच क्रॉस मैच हो जाए तो फिर ये उसको टारगेट करते हैं। लेकिन इनको कोई लैब्स भी ऐसी सामने इनको जो है ना, ये जो स्टाफ पकड़ा गया है या ये जो अफेक्टीज हैं, इनको तो इन चीज़ों का इल्म नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो इसको बड़ा सीक्रेटली करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो स्टाफ हमने पकड़ा है, ये इन लोगों ने हमें ये भी बताया कि जी हम यहाँ पे 6 माह से इनके पास आए हैं। ये टीम्स चेंज करते रहते हैं। इनमें सबसे ताकतवर आदमी जो आपको लगता है वो कौन हो सकता है? इसमें एक डॉक्टर साकिब का करैक्टर सामने आया है। डॉक्टर साकिब? यस, उसका ये लाहौर से ही है और इसकी एक पहले भी FIR मौजूद है थाना सुंदर। और ये वही डॉक्टर साकिब तो नहीं है जो चाइना फरार हो जाते हैं अमूमी तौर पे? आई डोंट नो, क्योंकि पिछली दफा भी इसको आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये चाइना में भी पाकिस्तानियों को लेकर जाते हैं और वहां पे भी ट्रांसप्लांट का जो हमारी इतलात है हो सकता है वही हो, क्योंकि हमें जो अभी प्रीवियस हिस्ट्री मिली है उसमें वो है पुलिस स्टेशन सुंदर का एक मुकदमा है, उसमें भी डॉक्टर साकिब नाम के। हम उसको हम वो कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आया कि ये वही डॉक्टर हैं, और प्लस जो हमारे पास चीजें आई हैं उस पर हम इंशाल्लाह। ये फार्म हाउस जो है सर बट साहब, ये किसकी मलकियत है? फार्म हाउस की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कि इन लोगों को नहीं पता, ये जो स्टाफ वाले हैं। एक पटवारी के कान में आवाज मारी? नहीं, वो तो हमारी टीम गई हुई है ना उस पर। अभी ये कल का तो वाकया है। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो हमने वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टाफ बता रहा है वो बताते हैं ये रेंट पे है। रेंट पे होगा जिसका भी होगा। हाँ जी, वो अभी इसकी वो तो फिर हमारी टीम वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, ये सारी चीजें वो वहाँ पे जाके वेरीफाई कर रहे हैं कि ये किसकी जगह थी, आया कि ये रेंट पे ही थी या कि ये किसी डॉक्टर की मलकियत है। जो भी चीज वो सामने आएगी वो भी। और जिस शख्स ने इनको रेंट पर दी हुई थी, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ये तो हम फिर इन्वेस्टिगेशन में। अगर एक शख्स को पता चल गया कि मेरे फार्म हाउस पर, मेरे मलकियती फार्म हाउस पर रात को इसमें 2 चीजें पुलिस ने रेड किया, तो वो इंतजार तो नहीं करेगा? इसमें 2 चीजें हैं ना, देखें अभी ये चीज वेरीफाई करनी है, आया कि ये रेंट की जगह है या किसी डॉक्टर की जगह। और अगर ये रेंट की है तो जब हम उसके ऑनर को शामिल तफ्तीश करेंगे तो फिर हमें ये इस चीज का अंदाजा होगा कि आया कि इसके इल्म में था या नहीं था। अच्छा, जब भी ऐसी कोई सर्जरी करनी होती है, क्योंकि इन्होंने भी इंसानी जान इनके लिए भी बहुत कीमती होती है, वजह यह कि अगर उनका कोई रिसीवर मर गया, डोनर मर गया जो कि बैरून मुल्क से आया हुआ, तो उनका तो धंधा खराब हो जाएगा। 2 नंबर धंधे में तो धंधा नहीं खराब होना चाहिए, मान जाता जाए, फर्क नहीं पड़ता। कोई जनरेटर बैकअप वगैरह भी इन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर सेटअप था, वो तो एक प्रॉपर सेटअप।
ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک پراپر سیٹ اپ ہے. اگر Operation وہاں پہ theater وغیرہ پورا یس وہاں پہ جس طرح سرجری کی جاتی ہے اس میں جو جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. اب کیونکہ میں ان چیزوں کو تو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا کہ یہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. کوئی نرسنگ سٹاف بٹ سب وہاں پر تھا؟ یہی لوگ ہوگا تو ان کو ریسٹ تو کیا گیا ہوگا. یہ لوگ ہی تھے یہ جو ہم لائے ہیں نا. کوئی نرسز نہیں؟ نہیں, وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ملی 9 بندوں کے علاوہ. یہی لوگ وہاں پہ ٹیک کیئر کرتے تھے ہر چیز. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے. بٹ صاحب اس کا ان دا لانگر رن یہ تو آپ کے سامنے ایک ایشو آیا اور یو پیپل ڈیڈ اے گریٹ جاب اینڈ وی آر ریئلی آنرڈ فار اٹ. آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہونے لگا ہے کہ اب آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی یہاں سے بہت سستے داموں ملے گی, یہاں تک آپ کے جسمانی اعضاء بھی. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, اس کا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں میری اتھارٹی جتنی ہے میں نے اپنی نہیں اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حل یا تو اس کو لیگلائز کیا جائے یا اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے, جو میں سمجھتا ہوں. اور اگر مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو کارروائی اس کے لیے تو پھر ہم کر رہے ہیں جی ایفرٹس, جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. اور اللہ خیر کرے اگر ہمیں کوئی اور مزید انفارمیشن ملے گی تو ہم اس پہ ضرور ورک آؤٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. راشد امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی ایس پی ہیں, اور اس بڑی کارروائی میں ان کا کردار obviously ایک کلیدی کردار تھا. لیکن میں ایک دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر مجھے کوئی یہ شخص کہے کہ ریاست کے بڑے تگڑوں کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اور کہاں ہو رہی ہیں, یا پھر سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کون کون سا ڈاکٹر انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بزنس میں انوالو ہے, تو بھائی میں نہیں مانتا. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہیں, ریالٹی ہے. اور مر گیا وہ غریب آدمی جس کا گردہ اغوا کر کے نکل گیا اور اس کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. اور پوری زندگی وہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے ایسے ہی کاٹی ہے. نہ جانے کتنے پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے آرگنز نہ چاہتے ہوئے کھو چکے ہیں, اور کئی ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہوئے کھویا لیکن اس کے بدلے میں چنو سی اماؤنٹ ملی جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ دیٹس اٹ, اور اس کے بعد یہ جا وہ جا. آج لاہور پولیس کی ایک کاروائی ہے جی, ایک فارم ہاؤس پر انہوں نے کاروائی کی. یہ باقاعدہ ایک گینگ ہے جو گردوں کی انلیگل پیوند کاری کا کام کرتا ہے. سمجھتے ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عمر جرار. عمر جرار, کیا کرتے ہیں عمر؟ میں ادھر ملازم ہوں. کہاں؟ یہ فارم ہاؤس پہ. فارم ہاؤس پہ کیا کرتے ہو؟ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہو یا کوئی پودوں شودوں کا خیال کرتے ہو, کوئی پول شول صاف کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ نہیں سر جی, میں وہاں پہ کھانا وغیرہ لے آنا اور یہی کام کرتا ہوں. کھانا بنانا. تو یہ جو مطلب ساتھ ملازم ہے نا, صفائی وغیرہ کرتے ہیں, ان کا کھانا بناتا ہوں. کس کس کے لیے کھانا بناتے ہو؟ ایک صفائی والوں کے لیے بناتے ہو. فارم ہاؤس پہ رہتا کون ہے؟ فارم ہاؤس پہ مجھے نہیں پتا, مجھے آئے ہوئے بس 10-15 دن ہوئے ہیں. 10-15 دنوں میں آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر آپریشن ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کے گردے نکالے جاتے ہیں؟ تنوں کا نہیں پتا. میں صرف باہر جانا, سبزی لے آندا, ان کے بعد پھر میں کچن ہی چیراندا. تو کچن کیا فارم ہاؤس سے گھر سے علیحدہ ہے؟ نہیں, وہ سائڈ پہ ہے تھوڑا. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر پیشنٹس آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ نہیں, ہمیں کوئی آگے کوئی جانے ہی نہیں دیتا. کون ہے جو آگے نہیں جانے دیتا تھا؟ کمرے بند ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. کمروں میں کوئی بھی نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں ہے. میں تو بس ان کے لیے کھانا بناتا ہوں. کن کے لیے؟ یہ جو ہیں صفائی والے چوکیدار. بس وہاں پہ کبھی کوئی ڈاکٹرز آتے جاتے دیکھے ہو, کوئی آپریشن ہوتا دیکھا ہو, کوئی مریض وہاں دیکھا ہو؟ نہیں سر, میں نے یہ نہیں. کوئی آتا جاتا کبھی دیکھا ہو؟ گاڑیوں پہ آتے جاتے ہیں, اب یہ پتہ نہیں ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا. پٹ کے ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. جی جی. پھر بندیاں طرح گال کر تے صحیح گال کر. تو میں کون کیا کیا ہوتا کیا کیا تھا آپ کے نوٹس میں کیا کیا ہے؟ نہیں, میں نے مطلب باہر سے گاڑیاں آتی تھیں یا دروازے سے, تو اندر آ کے ٹھہر جاتے, تو اندر بندے چلے جاتے تھے. کس کے اندر چلے جاتے تھے؟ کمروں کے اندر. انہی کمروں کے اندر جہاں پر آپ کھانا پکا کر سپلائی کرتے تھے؟ نہیں, وہ تو میں تو کچن میں ہوتا تھا. ایک سیکنڈ, مریضوں کو کھانا کون کھلاتے ہیں؟ مریضوں کا کھانا تو ہم نہیں بناتے. ان کا کون بناتے ہیں؟ وہ باہر سے لے کے آتے ہیں. اچھا, تو مریض کس کس کمرے میں رکھے جاتے ہیں؟ مریض وہ 7 کمرے ہیں, مجھے یہ تو نہیں پتا. کتنے کمرے ہیں ادھر؟ تقریباً 4-5 کمرے ہیں. 4-5 کمرے ہیں.
تو جس فارم ہاؤس تو میں نے اندر تو نہیں دیکھا نا. رات تو میں بھی لوگ آتے تھے؟ ہاں رات میں بھی آتے تھے. ہاں یعنی آپ کے اندازہ ہے کہ نہیں ہاں کوئی نہیں. یہ پولیس والے کیا سارے پاگل ہیں جنہیں تم پھڑ کے لے آندے گئے؟ میں تو ادھر ملازم تھا, بس کچن کا کام کرتا تھا. جی اب جی مجھے خود کوئی نہیں پتا کہ یہ لے کے آئے ہیں یہ کام. میری بس 15,000. آپ کی 15,000 تنخواہ کے پیچھے آپ ایک ایسی جگہ پر کام کر رہے تھے جہاں پر لوگوں کے گردے نکالے جاتے ہیں. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا. کیسے ممکن ہے آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں مجھے تو 10-15 دن ایک دوست پہلے کام کچن کے اندر کرتا تھا. بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے؟ نہیں مجھے نا وہ ایک دوست یہیں ٹھہرا کے گیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ عبد الکریم نام تھا. عبد الکریم. اچھا آگے؟ ہاں تو پھر اس نے کہا کہ یہ کچن وغیرہ کا کام ہے, یہیں کیا کرو اور نہ زیادہ کسی سے بات کیا کرو نہ کچھ. کسی سے بات نہیں کرنی عبد الکریم نے کہا تھا. ہاں عبد الکریم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا؟ وہ ادھر دور کا ہے. کدھر کا ہے وہ کشمور کا ہے. کشمور کا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر؟ تو پھر بس مجھے کیا بھرتی کس نے کیا تھا آپ کو؟ مجھے اس نے ہی کیا تھا. کس نے؟ وہ عبد الکریم نے. تو بھرتی کر کے آپ کشمور نکل گئے؟ جی. ٹھیک ہو. وہ بھی کوئی مریض سریز گھیر کے لاتے ہیں؟ نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا نا. السلام علیکم. یہ تو ہے چھنا کاکا چوچا. یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں پولیس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک فیڈر لا کے اس میں دودھ لا کے ان کو پلائیں. وہ کہہ رہے کہ جی میرا تو وہاں پہ میں تو کھانا بناتا تھا اور ملازموں کو کھلاتا تھا. ہاں جی کیا نام ہے؟ اسامہ علی. اسامہ کیا کام تھا؟ میں چوکیدار تھا وہاں پہ. آپ کے نوٹس میں کوئی بات کیا فارم ہاؤس پہ کیا ہوتا تھا؟ فارم ہاؤس پہ زیادہ تو کچھ نہیں پتا. گاڑیاں آ رہی ہوتی تھی جا رہی ہوتی. ہمارا کام تھا دروازہ کھولنا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کو اندر خود ہی جاتے تھے. باقی وہ لوگ کون ہوا کرتے تھے؟ لوگ ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے اور بھی ہوتے تھے لوگ. کون لوگ؟ اور جیسے آتے ہیں ملنے کے لیے. ہمیں تو یہ تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کبھی ہم اندر گئے بھی نہیں ہیں اور نہ انہوں نے جانے بھی نہیں دیا. یہ جو مشینری وغیرہ مریض آنا جانا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ مشینری کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب لائے ہیں کب نہیں لائے. مجھے تو 2 منتھ ہوئے ہیں نا. اچھا جی. کہ پتہ کس بات کا وہ بتاؤ مجھے. اس بات کا پتہ تب چلا جب انہوں نے ہمیں پکڑا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیگل کام ہوتا ہے یہ وغیرہ. پھر اندر جا کے پھر سب کچھ. ابھی یہ جس اسپاٹ پر پولیس نہ گئی ہوتی کوئی اور گیا ہوتا تو یہی چوکیدار ہونا تھا اور یہی بندہ ہونا تھا. اس نے اپنے 15,000 کے پیچھے اور اس نے بھی اپنے 15,000 کے پیچھے آنے والے کے گلے لگ جانا تھا کہ میں نے آپ کو اندر نہیں جانے دینا. میں کٹ جاؤں گا میں مر جاؤں گا مجھے یہاں سے 15,000 ملتا ہے. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. ابھی یہ کہہ رہے نہیں سن تو پتہ ہی کوئی نہیں سے کسے گالدا. آپ اپنی ایک بوٹی کے پیچھے پورا بکرا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں. میں حلال نہیں کہہ رہا, حرام کر دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن مجھے تکلیف کس بات کی ہے کہ اس نیکسس کے جو کرتے دھرتے ہیں نا جن کے ہاتھوں میں سٹنگز ہوتی ہیں, اگین دے آر ناٹ ہیئر. یہ 15,000 تنخواہ والا, آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000. 20,000. 20,000 تنخواہ والا, یہ جو کرتے دھرتے ہیں دے آر ناٹ ہیئر. پرائیڈ فیل کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جی پھڑ لیا سب ٹھیک ہو گیا. اور بھائی جو کر رہے تھے وہ کہاں پر ہیں سمجھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ نذیر. نذیر کیا کرتے تھے؟ برتن دھونے کا کام؟ الیکٹریشین. الیکٹریشین کس چیز کا الیکٹریشین کا کام یہ کرتے تھے؟ گھر کی بجلی وغیرہ ٹھیک کرنا, یو پی ایس کا جو ہے. اگر تو بھی یہ بات کہے نا کہ تینوں نہیں پتا اندر کی ہوندا سی تو سر میں کہوں گا ماشاءاللہ. آپ کو صحیح بات بتاؤں. بتائیں. میرا کام اس ٹائم ہوتا تھا جب کوئی وائرنگ شارٹ ہو جائے. اے سی کی وائر اکثر ان کی خراب ہوتی تھی کیونکہ اے سی سارے یعنی چلتے تھے جنریٹر پہ بھی. وہ جو چینج اوور ہوتا ہے اس میں تاریں جل جاتی تھیں. آپ کو پتا تھا کہ اندر کمروں میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ شک تھا. شک کیسے؟ آپ کبھی اے سی دیکھنے اندر نہیں گئے تھے؟ ایک دفعہ نہیں, اوپر جو ہے نا فلور اس پہ تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ لوگو ایریا ہو, یعنی ادھر جانا ہی منع ہے. اچھا. میں ایک دفعہ گیا تھا ایمرجنسی میں, انہوں نے یہ لائٹ صحیح کروانی تھی تو میں نے دیکھا تھا ادھر اکوپمنٹ یعنی کہ یہ پڑے تھے. کیا اکوپمنٹ پڑا تھا؟ وہ جو یعنی کہ ایک بڑی سی مشین تھی, اس کے نالیاں لگی ہوئی تھی اور ایک لائٹ تھی جس کی جو. آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ کوئی ہسپتال والا ماحول لگ رہا ہے؟ جی پتہ چل گیا. آپ نے کیا کیا پھر؟ سر میں چپ رہا. کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 20-25 دن. ہاں. کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے؟ 4-5 مہینے. میرا اصل میں پیکج ہوتا ہے کہ میں نے 20,000 روپیہ لینا ہے اور جب بھی کام نکلے گا میں آؤں گا.
इससे पहले आप रिहाइश वहाँ नहीं थी? नहीं, रिहाइश नहीं, तो रिहाइश कहाँ थी? रिहाइश ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन से जाते थे स्पेशल? हाँ जी। आपको समझ नहीं आ रही कि ग्रीन टाउन से कहाँ मुझे कई किलोमीटर दूर ये बुला रहे हैं, इनको वहाँ बंदा कोई नहीं मिला एसी ठीक कराने वाला, वहाँ मशीनें ठीक सर वो कराने वाला? उनसे बात अच्छी हो गई थी, पैसे अच्छे देते किस थे। बंदे ने रखवाया था? वो इम्तियाज इम्तियाज कौन है? ड्राइवर है उनका, उसने। वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? जी है। कहाँ है वो इम्तियाज? वो होगा। ये भाई साहब इम्तियाज साहब साथ खड़े हैं, चले पता करते हैं आपके मुंह पे। इम्तियाज है आपका नाम? नहीं, अरसलान है। चले इम्तियाज पकड़ा हुआ है? हाँ जी। चले इम्तियाज से भी करते हैं बात। यानी आपके नोटिस में था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है? गलत यानी कि ये अस्पताल वाले जो है ना वो सिस्टम था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये काम होता है। हाँ, आपने क्या समझा यहाँ क्या होता है? मैंने कहा पता नहीं, शायद कोई वैसे मशीनरी हाँ, वैसे यहाँ चमचम खेलने के लिए रखी हुई है। सर गलत हो गया सही हो गया? सर सही तो होता नहीं है ना। हाँ सही तो तब होगा जब अब हम मजदूर हैं, हाँ अब रोटी के लिए थोड़ा बहुत लालच कर जाते हैं, यार सानू की है हो जावे। आप भी रोटी के लिए थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा जो आदमी होता है वो भी रोटी के लिए लालच कर देता है, सरकारी मुलाजिम जो होता है वो भी रोटी के लिए लालच कर जाता है, ब्यूरोक्रेट जो होता है वो भी रोटी के लिए लालच कर जाता है। सुन लेना, सहाफी होता है वो भी रोटी के लिए लालच कर जाता है, सियासतदान होता है वो भी रोटी के लिए लालच कर जाता है, कोई बहुत तगड़ा जिसके करीब कोई नहीं जा सकता वो भी रोटी के लिए लालच कर जाता है। हम अपने हाथ से अपनी अगली नस्लों को दफन कर रहे हैं ना। जी सर गलत है ये। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी, क्या नाम है भाई? अरसलान। अरसलान साहब, क्या जिम्मेदारी थी? मैं वहाँ पे सफाई करता था। किस चीज की? यही कमरों शमरों की या जी? एक फर्श की घर के अंदर। हाँ, तो आपको भी नहीं पता था कि अंदर क्या होता है? ना, मैं ना चौथा 15 दिन हो गया मुझे नौकरी पे आया हुआ है। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे नौकरी? नहीं, पहले कहीं नहीं करता था। वेला होंदे से? जी, ते ये एक ड्राइवर सा दोस्त था, उससे बात की, उसने कहा चल ठीक है। की ना सी ड्राइवर दा? इम्तियाज ही था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਰਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ। यदि इम्तियाज ह्यूमन रिसोर्स इस इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में प्रोवाइड करता था। अच्छा जी। वो उसने रखवा दिया। मैं 14-15 दिन ही हुए हैं मुझे। हाँ, सफाई करवाते थे, कहते थे तुम बाहर चले जाओ। कोई बड़ा बंदा फड़िया गया गया ना जो मेन बंदा कि कोई नहीं फड़िया गया? मेरे अंदाजे नाल तो नहीं है, कोई नहीं है? शायद है होवे तो अल्लाह ही जाने जी। नहीं, आप लोग 8 बंदे जो पकड़े गए, आपकी आपस में मुलाकात नहीं हुई? नहीं, आपस में यही मुलाकात अभी हुई है, अभी हुई है। तो आप लोग पुराने जानते हैं ना एक दूसरे को? नहीं, पुराने नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ 14-15 दिन भी हुए हैं। नहीं, 14-15 दिनों में जानते हो ना कि इलेक्ट्रिशियन है, गए फलां बंदा है, सफाई करने वाला है, रोटी पकाने वाला है। ये मेरी बात सुने, इनको तो जब से मैं आया हूँ ना, मतलब ये आए हैं जब हम पकड़े गए हैं, मतलब ये कुछ खराब था, ये बनाने के लिए आए हैं। उससे पहले इनसे मुलाकात होती है, बस यही है। क्या सफाई करवाते थे, वो कहते थे बाहर चले जाओ। कमरों की सफाई आप करते थे? हाँ जी। आपने कमरों में कोई मशीनें पड़ी देखी? नहीं, वो ऊपर नहीं ना जाने देते थे। तो फिर सफाई किस चीज की करते वो नीचे जो मतलब 2 पोर्शन थे ना, नीचे से सफाई करवा लेते थे। ठीक है। निचले पोर्शन में क्या था? नीचे पोर्शन में कुछ भी नहीं थी, ये सामान था। निचले पोर्शन में क्या था भाईजान? निचले पोर्शन में यानी कि आदमी रहते थे। कौन आदमी थे वो जो यानी रहते ये थे? जो नीचे ड्राइवर वगैरह स्टाफ रहता था? हाँ जी, स्टाफ रहता था। ऊपर था कुछ, वल्लाह अलम क्या आप ऊपर था। कभी नहीं गए थे? नहीं, एक दफ़ा गया हूँ बस। क्या करने गए? लाइट सही करने गया। क्या? अच्छा, आपने वो मशीनें देखी थी? हाँ जी। आप कभी ऊपर गए थे? हाँ, मैं कब जाता था, लेकिन जब मतलब ताले होते थे ना तब जाता था। ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਦੱਸੋ? ना ताले वो मतलब हाल सी ना, हाल ਦੇ ਵਿੱਚ सफाई की, सफाई करके कमरे ਚ सफाई नहीं कराने देंगे सी। मतलब वो कहते अच्छा, अगर ये चारों लोग सच्चे हैं तो मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई वो बिल्ला कहाँ पर है जो दूध पी जाता है? ये चारों कह रहे हैं, वो कहता है जी मैं रोटी पकांदा सा मुलाजमा दी, ये कहते हैं मैं इलेक्ट्रिशियन था, ये कहते हैं मैं सफाई का काम करता था। और इसी तरह आपका क्या काम था भाई? चौकीदार से। ए चौकीदार है कहने, और इनको कख का नहीं पता के अंदर क्या होता था। और ये 15,000 20,000 और ये भी कोई 15-20 हजार वाले। यानी आप इमेजिन करें कि हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए मेन और मरकजी जो मुल्जिमान हैं उनकी सूरत में एक चौकीदार है, एक बिजली ठीक करने वाला है, एक खाना पकाने वाला है, एक सफाई करने वाला है। कोई खुदा का खौफ करें, कोई रब तो डर डोर को नहीं किसी को लगता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। CIA सिविल लाइंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जी, और उस बड़ी कार्रवाई के नतीजे में
इलीगल ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी का बिजनेस करने वाले मुलजिमान को पकड़ा है। आज उनसे मिलवा रहे हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मामला था क्या और चलता कैसे था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये काला दाग पूरे वतन अजीज के चेहरे पर बदनुमाई फैला रहा है और हर आए दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, ये बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इम्तियाज़ जी। इम्तियाज, क्या करते थे? मैं सर जी ड्राइवरी भी करदा नाल मालियां वाला काम भी करदा जी। आपने कितने बंदे भर्ती करवाए थे? मैंने एक आदमी भर्ती करवाया था। 2 बंदे तो हमें बता के गए हैं जी सर। पिछली ब्रेक में कि आपने उन्हें भर्ती करवाया था। एक को मैंने वापड़ा की तरफ से वो इलेक्ट्रीशियन का काम जानता था। वापडा का मुलाजिम है वो? नहीं प्राइवेट भी था। हाँ, तो वापडा का इसमें क्या ताल्लुक है? नहीं वापड़ा का कह रहा हूँ, वापड़ा बिजली का काम करता जी है। सर। अच्छा जी। ते ड्राइवर किसके थे आप? मैं साकिब का ड्राइवर था। डॉक्टर साकिब के? जी सर। डॉक्टर साकिब किस अस्पताल से हैं? ये नहीं सर जी पता भी केड़े हॉस्पिटल। कितने अरसे से साकिब के साथ काम कर रहे थे? मैं 6 महीने 5-6 महीने हो गए सर। 5-6 महीने में आपको पता था कि यहाँ पर गुर्दे निकाले जाते हैं? सर जी पहले नहीं पता था, तो लेकिन 3-1 महीने से पता चला है मुझे। फिर आपने क्या किया? सर जी मैं कोशिश यही कर रहा था अभी मैं किसी तरह मैं इधर से चला जाऊं। तो जाने से रोका किसने था? सर जी मेरी कोई 3-4 महीने की तनख्वाह, तो उस वजह तो मैं थोड़ा जो ना फंसी हुई थी? जी सर। कितनी तनख्वाह थी आप? 25,000 रुपया महीने का। 25,000। डॉक्टर साकिब कहाँ पे हैं? सर जी वो दुबई में है। दुबई में है। कितनी देर पाकिस्तान रहता है, कितनी देर दुबई में रहता है? सर जी उन्होंने ही कोई पता नहीं लगता, सानू भी पूरे तौर नहीं पता लगता भी वो इतने हैं पाकिस्तान हैं। डॉक्टर साकिब की फैमिली कहाँ पर होती है? उनकी फैमिली तो बैरिया में होती है जी। अभी घर पे ही होगी? ये नहीं पता सर जी। क्या क्या नाम है डॉक्टर साकिब के? वालिद के, भाइयों के, कोई पता हो? जी सर उन्होंने वालिद का नाम नहीं पता। किसी फैमिली मेंबर का नाम पता हो? जी सर। किसे घर दे जी दा नाम पता होवे, बंदे दा, बुड्ढी दा? उनकी बुढ़ी का पता है सुमेरा साकिब। वो भी डॉक्टर है? नहीं सर जी। क्या करती हैं? वो घर में ही होती है। एक दफ़ा मैं उधर बैरिया में गया था बस। आप एक ही दफा उनके घर गए? आपने जी। पुलिस को उनके घर का एड्रेस बताया? नहीं सर जी। क्यों? सर जी वो भाई और ये बैद पूछा तो मैं आकर मैं नाल आ जाना जितों दा मैंने पता साकिब के घर का एड्रेस पुलिस ने आपसे पूछा था, नहीं पूछा था? पूछा था तो मैं आकर मैं आता हूँ आपके साथ में दिखाता तो हूँ। फिर आपने क्यों नहीं दिखाया? वो भाई और नाल जो है मुड़ बाद में नहीं थी छोड़ देता तो चले गए। उन्होंने घर रेड किया, पता नहीं कोई मिले नहीं कि मिले। अच्छा, रेड किया और वहाँ से कोई नहीं मिला? जी सर। कितने लोगों के गुर्दे निकाल चुके थे ये डॉक्टर साकिब वगैरह आपके होते पिछले 6 महीने में? मेरे होंदे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सर जी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 1 भी हो जाता, 2 भी हो जाते, 3 भी हो जाते। फार्म हाउस किसका था? ये नहीं पता मुझे सर फार्म हाउस का। कितना अरसा पहले ये फार्म हाउस लिया था? मैं जब से आया हूँ मेरे से पहले से का इनके पास। जब आप आए थे तब भी यहाँ पर यही काम चलता था? जी सर नहीं इसके मैनू इल्म ना जी बाद ही 3 महीने तो बाद पता लगा सर जी। पहले 3 महीने की में पता नहीं लगा? सर जी उन्हें 3 महीने ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ कोई गैर मुल्की लोग भी आंदे सन? जी सर। किन्ने को आंदे सन हर महीने? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਦੀ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 1 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਦੀ ਛੋੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ डॉक्टर साकिब? जी सर। साकिब के साथ कौन कौन था और कौन कौन सा डॉक्टर था? एक का नाम जानता हूँ वो उसका नाम डॉक्टर तारिक था। ते लेकिन दूसरों ने कभी हमें डॉक्टर नाम। तारिक भी गुर्दे निकालने का काम करता था? जी सर। दूसरे तीसरा कौन था? वो उन्होंने कभी हमें नाम नहीं बताया था। अच्छा। चेहरे पे मास्क लगाया हुआ तो होता था, उन्होंने जब भी आते थे हाँ। तो हमें यही कहते थे आपने हमें भाई करके बुला लिया करें। डॉक्टर तारिक के घर में, घर किस जगह पे है? सर जी मुझे उसके घर का नहीं पता है, ना ही कभी मैं डॉक्टर के घर में गया हूँ। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं गया था किसी काम डॉक्टर से। तारिक पाकिस्तान में है, बाहर है? ये नहीं पता सर जी। ठीक हो गया। और क्या क्या पता है? सर जी उसके अलावा मैं जाता था दूसरा ये डीज वगैरह लेने जाता था ना। किस चीज़ के बीज? गाड़ी पे। किस चीज़ के बीज? जो देने वाले होते थे। क्या देने वाले होते? किडनी जी। गुर्दे आप लेकर आते थे? नहीं गुर्दे नहीं लेके आता था। हाँ। ये मुझे कॉल कोई कि जानवर ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੋ? नहीं सर जी मैनू कॉल होंदी आ जी भी फलानी जगह ते बंदा खला है ते उस बंदे ने लेके ना अच्छा। फार्म ते आ जा। अच्छा जी। फिर ते मैं उत्थे जाना मैं उत्थे लेके ते वापस आ जाना। किन्ने को बंदे ले आंदे हो? मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬंदे ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ?
ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਰੀਤ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? रियाज अहमद जी। हाँ रियाज अहमद। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? मैं सब से सफाई करता 1.5 महीना हो गया सी मैनू आए नू। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋ ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ? ਪੱਟੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਸਾ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੇਟ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ। ਤਨਖਾਹ ਸੀ? 20,000 ਰੁਪਇਆ। 20,000 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? 25,000 ਜੀ। 25,000 रुपये। इन्होंने 25,000 पीछे इस तमाम माफिया नु प्रोटेक्ट किया सी। इन्होंने 20,000 के पीछे किया था। अच्छा जी, और क्या क्या देखा? बस जी यही मैं देखे। कोई डेढ़ बंदा महीने- नाम, कोई डॉक्टर शॉक्टर का नाम? क्या ये- डॉक्टर साकिब भी था वाकई? मैंने देखा नहीं उसका नाम सुना है डॉक्टर साकब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ नहीं जी डॉक्टर साकब ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ- ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕਿ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਸਫਾਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। आप चेक करें, ये अनर्थ किया बड़ा माफिया सीआईए ने। और यहाँ पर है कौन सा? कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, कोई रोटी पकाने वाला कुक है। थोड़ी बात को ज्यादा समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी शायद सर जी मैं भी ड्राइवर ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਲਾਈਦੇ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਟਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਟਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਸੋ? ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕੌਣ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਮਰੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ ਹੋਰੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਰੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਢੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ 4 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਨਖਾਹ ਸਰ ਜੀ 25,000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ। ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਕਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸੁਮੈਰਾ। ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਆਨ ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਸੁਮੈਰਾ ਸਾਕਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੰਬਾਦ ਇੰਡ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਕੱਠੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਰਕ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਮ। ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਲਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਾਫੀ? ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੌਂ ਜਾ ਬੱਚਾ, ਸੌਂ ਜਾ, ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਸ ਜੀ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਗਏ। ਸੀ ਉਸਤਾਦ? ਸਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह 25,000। ਤੇ 25,000 ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਿਆ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਰ ਜੀ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ 1000 ਦਾ 2000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਜੀ। ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਹੋਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਬਿਲकुल। मैंने सर जी कलमा भरिया, झूठ नहीं बोलांगा। मुख्तलिफ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਨਾ, ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ये तकरीबन हो गए ने जी, कोई मेरे ख्याल 7 के 8 महीने हुए होने ने जी। अब आप इमेजिन करें नाज़रीन, ये तमाम मुल्जिमान हैं जो अरेस्ट किए गए थे पुलिस की जानिब से, और क्लेम क्या था? लाएं जी मोबाइल दें, ज़रा मोबाइल दें, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनता जा और शर्माता जा। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं रवायती रिपोर्टिंग करूँ, मैं करूँ बल्ले बल्ले ते भंगड़े पावां तो मैं निकल जावां। क्यों? मेरे पुलिस के 4 अफसरों से ताल्लुक अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा अजाब ये है भाई कि मुझे इस पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छा रखना। पढ़ के सुनाता हूं जी। डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस रिलीज अब सुनाने लगा हूं जो कि व्हाट्सएप की गई थी। डीएसपी राशिद अमीन भट्ट की अपने दफ्तर प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा करने वाले डॉक्टर्स और मुल्जिमान बेनिकाब। अब इसमें डॉक्टर्स का क्लेम किया गया है, and there is not even a single doctor। आगे चलते हैं जी। सीआईए सिविल लाइंस पुलिस की हैरत अंगेज बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई कि आपको कोई इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, कोई ड्राइवर मिलेगा, कोई प्लम्बर मिलेगा, कोई बिजली ठीक करने वाला मिलेगा, कोई रोटी पकाने वाला मिलेगा। अच्छा जी, किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा करने वाले डॉक्टर मुल्जिमान गिरफ्तार। ये अब स्पेसिफिकली गिरफ्तार बताया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद आसिफ, शाहिद अब्बास, सुने जी, मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार हैं जी, शाहिद अब्बास जी, तारिक नजीर जी, उसामा अली जी, उमर जराल जी, मोहम्मद इम्तियाज, जी, रियाज अहमद, जी, अरसलान। जी। इन्हें जो कोई डॉक्टर है? नहीं जी, ना जो कोई डॉक्टर सारे बेचारे नहीं नहीं 15-15 20 हज़ार वाले ने? नहीं 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 जी, जड़ा है ना तारिक जी, हाँ, वो ओटी है जी। मुल्जिम डॉक्टर साकिब खान, डॉक्टर तारिक महमूद और डॉक्टर अरशद किडनी ट्रांसप्लांट के सेटअप के मालिकान हैं। अच्छा, अब मजे की बात ये और ये तकलीफ दे भी है कि वो अरेस्ट नहीं है, लेकिन हमने उनके नाम अनाउंस कर दिए हैं। अब चूंकि पब्लिकली हो गए तो अंदर मैंने भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। बताया गया कि डॉक्टर साकिब दुबई में है, इनके ड्राइवर की जानिब से बताया गया है। तो अब जिस शख्स के यहाँ पर पूरे मीडिया पर हर चीज चल चुकी है, क्या वो पाकिस्तान आएगा फौरी? उसको पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी, याद रहे डॉक्टर साकिब सरगना ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कबल अजीम भी इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस रह चुका है और साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। अब जो बंदा साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और उसके बाद भी वही काम कर रहा है, उसको ये बात समझ आ चुकी है कि कानून को डॉज कैसे करना है और कैसे निकलना है, और इस वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निज़ाम की आंखों में धूल झोंक कर फिर पाकिस्तानियों के गुर्दे कैसे निकालते रहना है। He knows very well। तो मैं ये बात कहूंगा कि भाई वो पूरा कारीगर हो चुका हुआ है। मुल्जिमान ने 3 मुख्तलिफ शहरी अजहर, सांवल और सबा के गुर्दे निकाले। बहरहाल आगे एक लंबी बात है, ये पकड़ लें जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से क्राइम को फाइट कर रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। हो सकता है इसके बाद मुझे आइंदा से एक्सेस ना मिल सके मुल्जिमान से बात करने की। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। लाहौर पूछता है कि टीम को आइंदा ये काम करने की इजाजत ना मिल सके। दोबारा कह रहा हूं, हो सकता है हम पर दरवाजे बंद कर दिए जाएं।
लेकिन भाई आज मेरे पास मौका था, और अगर आज मैं झूठ बोलकर निकल जाता तो मैं अपने रब के साथ भी धोखा करने की कोशिश करता। अब बता देता हूं कि जो हमारी डीएसपी साहब से पहले गुफ्तगू हुई थी, चूंकि वो मुल्जिमान से पहले हम ब्रेक रिकॉर्ड कर चुके थे, अब मैं दोबारा उनके पास जा रहा हूं, उनके हुजूर पेश होता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। अच्छा नाज़रीन, राशिद अमीन भट्ट साहब इस वक्त रिकॉर्डिंग में, एक और रिकॉर्डिंग में बिजी हो गए हैं और उनके पास डीएसपी की जिम्मेदारी है। मैंने उनसे ऑफ कैमरा गुफ्तगू जरूर की है और मैंने उनके सामने ये पॉइंट रखा है जो मैंने आप तमाम लोगों के सामने रखा था, लेकिन उस पर उनका जवाब पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये है कि वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन डॉक्टर्स को पकड़ेंगे और मीडिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से ये बताना चाहता हूं कि हमेशा क्या होता है कि छोटा बंदा पकड़ा जाता है और उसका खानदान तबाह हो जाता है जो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहा होता है, लेकिन वो बड़े गुर्गे बैरून मुल्क भाग जाते हैं। जैसे इस दफा डॉक्टर साकिब का, डॉक्टर अरशद का या बाकी लोगों के नाम जो हैं वो जारी कर दिए गए, बट दे आर नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। तो इट इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क कि इसके पीछे कौन है, क्या ये प्रोटेक्शन है, और अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से अगर आप समझ जाइएगा, अगर हम आपको वो डॉक्टर्स दिखा रहे होंगे तो फिर ये प्रोटेक्शन नहीं होगी, और अगर वो डॉक्टर्स ना दिखा सके तो माइंड इट, पंजाबी की मिसाल कुत्ती चोराना रड़ी हुई है, इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा।